Sura! Next game, pitch 1A. Ato mula. Hey! Ako mo to silingan. Silay. Nice pass! Uy, ay patisay. Hapit. Hoy, Colin! Hoy, Colin! Huwag kay kontra, kung tulang bola. Next game, pitch 1A. Group Ay, I. Jackson! Sumbo Kalida Tundo ng CFC Academy. Pitch U10. Next Wow. game, pitch Wala, lumos. 1A. Hapit. Group I. Sumbo Kalida Tundo ng CFC Academy. Sumbo Kalida Tundo ng CFC Academy. Hoy! Pitch 1B. Group I. Pitch U10. Overs FC versus Karluman. Taga na, Rico. Versus Karluman. Babaw! Gol! Overs FC versus Karluman. Pitch 1. Uy, kedua na. Again, 1A. Group I. Sumbo Kalida Tundo versus CFC Academy. 1A. 1B. Overs versus Karluman FC. Overs versus Karluman FC. Thank you! Oh! Guling! Stings, tumo! Coach Edgar. Serius! Ka-video ko. Basta. Tangan, hindi na mo gituan. Babaw nang ka. Yun, isa kang isang tiganiha. Oh, sa media. Nagbuwa sila. Kadsod sa mo rin. Hey, check mo yun! Tarawa! Kadaog ka sa ako sa billiard. Katay. Kuha, serius! Aswan! Pas! Balik! Serius, wide, yeah. Okay na narip. Isang tumalik sa billiard dito yun.